अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेड चैनल। नाज़रीन, मैं वैसे स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था कुछ दहशतगर्द तंजीमों, इंतहा पसंद तंजीमों और ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से। तो मेरे सामने एक इदारा SATP के नाम से ये इदारा है जो पिछले 20-25 साल से साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया के ख़ित्ते के में जो दहशतगर्द या इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनके रिकॉर्ड को ये मुरतब करता है। यानी इस पूरे ख़ित्ते में, जनूबी एशिया में, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान वगैरह ये ममालिक आते हैं। 5, 7, 10 ममालिक हैं। तो इन ममालिक में कितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं, कितनी इंतहा पसंद तंजीमें हैं, ममनुआ तंजीमें जिन पर पाबंदी लगी हुई है वो कितनी हैं, उनमें से एक्टिव कितनी हैं, गैर एक्टिव कितनी हैं, कितने के साथ जंगबंदी के मुआहदे हो चुके हैं, कितनों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी पूरा एक डेटा इसके अंदर ये इदारा जो है वो उसका हिसाब रखता है। और हर रोज़ और हर हफ्ते और हर महीने के हिसाब से कि कितने धमाके हुए, कितने ख़ुदकुश हमले हुए, कितनी लड़ाइयाँ हुई, फ़ौज पर कितने अटैक हुए, अवाम पर कितने अटैक हुए, कितने लोग कत्ल हुए, कितने लोग ज़ख्मी हुए, पूरा पिछला 20-25 साल का रिकॉर्ड इस पर मौजूद है और मुसलसल इसको अपडेट रख रहा है। तो इसको मैं देख रहा था तो इसमें कुछ जो चंद एक ऐसी मालूमात बड़ी मुझे दिलचस्प लगी तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर कर दूं। तो इसमें देखें, इंडिया जो है इस सबसे पहले नंबर पर है। हालांकि शोर शराबे में देखें तो हमें इंडिया का कोई नाम नज़र नहीं आता कि कोई इंडिया में भी कोई दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं या इंडिया में भी कोई दहशतगर्द तंजीमें हैं, वहाँ पर भी कोई इंतहा पसंद तंजीमें हैं, वहाँ पर भी तंजीमों पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो मीडिया पर आगे पीछे कोई हमें शोर शराबा नज़र नहीं आता जितना हमें पाकिस्तान में नज़र आता है या अफ़गानिस्तान में नज़र आता है, इस्लामी ममालिक में। तो इंडिया चूँकि एक इस्लामी मुल्क नहीं है तो वहाँ बिल्कुल खामोशी है, हालांकि पहले नंबर पर है। वहाँ पर जो इस डेटे के मुताबिक इंडिया में ममनुआ दहशतगर्द और इंतहा पसंद तंजीमों की तादाद 79 है, एक कम 80 तादाद है, जिसमें से 71 जो है इस वक्त एक्टिव हैं, यानी वो सरगर्म अमल हैं, एक्टिव हैं 71 तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें या ममनुआ तंजीमें। इंडिया में इस वक्त 71 की तादाद है जो एक्टिव हैं, वहाँ काम कर रही हैं। लेकिन हम देखें, आप इंडिया का मीडिया देखें, ख़बरें देखें, हमें कोई इस तरह की ख़बर नहीं आती। हालांकि इंडिया की जो 15 रियासतें हैं, 15 रियासतें जो मेरे ख़्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद 2 पाकिस्तान के बराबर होंगी, उनमें बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल है जिस तरह हमारे बलूचिस्तान में मुसलसल वहाँ जंग लगी हुई है, मुसलसल वहाँ पर हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, कत्ल व गारत हो रही है, फ़ौज पर अटैक हो रहे हैं, पुलिस पर अटैक हो रहे हैं। और कई इलाके मुसलसल इन दहशतगर्द लोगों ने, तंजीमों ने वहाँ की, उनमें ख़ास तौर पर निक्सल नाम की एक बहुत बड़ी तंजीम है, उन्होंने इलाके कब्ज़े किए हुए, अपनी अदालतें बनाई हुई हैं, अपने जो है वो यहाँ तक कि उन्होंने अपने मिनिस्टर मुकर्रर किए हुए, ये फ़ॉरेन मिनिस्टर है, ये वज़ीर-ए-आज़म है, ये फ़लाँ है। लेकिन हमें ये चीज़ें मीडिया पर नहीं नज़र आती। इंडिया का मीडिया जो है बताता ही नहीं है। जबकि हमारे यहाँ कोई सिलेंडर भी फट जाए ना तो सारे चैनल जो है इतनी बड़ी बड़ी थंबनेल लगाकर परेशान कर देते हैं बंदे को, पता नहीं क्या हो गया। तो इस हवाले से मीडिया को भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। इतना छोटी सी बात को कोई बात इतना बड़ा चला कर इंडिया को देखो, मैंने आपको बताया कि 2 पाकिस्तान के बराबर इंडिया का ख़ित्ता जंग के अंदर मुब्तला है। उसकी सूरत हाल बलूचिस्तान की तरह बनी हुई है। वहाँ पर पूरे जो है वो सूबे, हमारे सूबों के बराबर इतने एरिया जो हैं वहाँ पर उनकी फ़ौज नहीं जा सकती, पुलिस नहीं जा सकती। अपना उन्होंने अदालती निज़ाम कायम किया हुआ है, लेकिन उनका मीडिया कुछ नहीं दिखाता अपनी जो है इस हवाले से। तो वहाँ पर इंडिया जो है वो, वहाँ पर कुल ममनुआ तंजीमें जो हैं इस वक्त 79 हैं, सरगर्म जो है 71 हैं, और गैर फ़ाल यानी ऐसी तंजीमें कि जो पहले दहशतगर्द तंजीमें थीं लेकिन अब वो गैर फ़ाल हो चुकी हैं या ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी तादाद 102 है। और 18 ऐसी तंजीमें हैं कि जिनके साथ या तो मुज़ाकरात जारी हैं और या उनके साथ जंगबंदी के मुआहदे हो चुके हैं। तो ये हो गया इंडिया। अब आते हैं जी पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में 80 ममनुआ दहशतगर्द और इंतहा पसंद तंजीमें हैं। अच्छा, यानी इंडिया से एक ज़्यादा है, लेकिन इस एतबार से ये बहुत ज़्यादा बनती हैं कि हमारा रकबे के लिहाज से इंडिया तो बहुत बड़ा है, हमारे तो 3-4 पाकिस्तान हो तो तब जाकर वो इंडिया के बराबर होते हैं। तो वहाँ भी तकरीबन 79 हैं, यहाँ पर 80 हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये 80 वो हैं कि जिनको दहशतगर्द या इंतहा पसंद तंजीमें इसमें सारी शामिल की। इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क भी है। दहशतगर्द तंजीम आमतौर पर उसे कहा जाता है कि जो कह लें कि हथियारों का इस्तेमाल करती है, गोली, बम, ये वो। और इंतहा पसंद तंजीम उसे कहा जाता है कि जो जिसके नज़रियात सख्त हैं,
ہتھیار تو اس نے نہیں اٹھائے ہوئے لیکن اس کے نظریات سخت ہیں. تو یہ جو 80 پاکستان کی ایسی تنظیمیں جن کو دہشت گرد یا ممنوعہ یا انتہا پسند تنظیمیں، تو اس میں بعض ایسی بھی ہیں کہ جنہیں ہم عام روٹین میں وہ پاکستان میں کام کرتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کوئی ان کو اس طرح کا نہیں سمجھتے، لیکن عالمی اداروں نے ان کو انتہا پسند تنظیموں کے لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے. جیسے اسلامی جمعی طلبہ، یہ جماعت اسلامی کی جو طلبہ کی جو تنظیم ہے، اب حالانکہ یہ کوئی ایسی کوئی تنظیم تو نہیں ہے، کوئی دہشت گرد تنظیم تو نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اس لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. اسی طرح رشید ٹرسٹ ہو گیا، رحمت ٹرسٹ ہو گیا، اور بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں، جنہیں ہم روٹین کی جماعتیں یا تنظیمیں سمجھتے ہیں، لیکن عالمی اداروں نے ان کو اس طرح اس لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے. تو پاکستان میں 80 ہیں، جن میں سے سرگرم جو ہے وہ 45 ہیں، 45 ہیں، اور غیر فعال 26 ہیں، 26 ہیں، جو مطلب غیر فعال ہو چکی ہیں یا پہلے موجود تھی اب ختم ہو چکی ہیں. اب آ جاتا ہے جی تیسرا نمبر افغانستان کا. تو یہاں آپ کے لیے بڑی حیرانگی ہوگی کہ دیکھیں پاکستان میں بھی انڈیا میں 79، پاکستان میں 80، پھر انڈیا میں ایکٹیو جو ہیں 71، پاکستان میں 45، افغانستان میں کہتے ہیں جی صرف 3 تنظیمیں ہیں. یہ جو دہشت گرد تنظیمیں یا انتہا پسند تنظیمیں ہیں، اور اسی طرح ایکٹیو جو ہے وہ بھی 3 ہیں. تو لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے، انہوں نے جو 3 تنظیمیں لکھی ہوئی ہیں اس میں ایک افغان طالبان کا نام لکھا ہوا ہے. تو افغان طالبان تو وہاں پر حکومت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں، وہ کوئی اپنے آپ کے خلاف تو دہشت گردی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ تو حکمران ہو گیا. اگر ہم ان کو نکال دیں تو پیچھے 2 رہ جاتی ہیں، ٹی ٹی پی اور داعش، ٹھیک ہے نا، اس لسٹ کے مطابق کہ افغانستان میں 3 دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ٹی ٹی پی، داعش، افغان طالبان اور القاعدہ، 4. تو اس میں سے آپ نکال دیں اس کو، طالبان کو نکال دیں کیونکہ ان کی تو اپنی حکومت ہے، وہ کوئی اپنے خلاف تو نہیں لڑ رہے نا. باقی رہ جاتی ہیں 3 میں سے القاعدہ اور ٹی ٹی پی ہے. یہ 2 تنظیمیں ایسی ہیں کہ یہ 2 بھی افغان حکومت کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑ رہی، تو ان 2 کو بھی نکال لیں. پیچھے ایک ہی رہ جاتی ہے داعش، جو افغان حکومت کے خلاف لڑتی ہے. تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں 71 تنظیمیں ہیں جو انڈیا کی حکومت کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں. پاکستان میں 45 تنظیمیں یا دہشت گرد گروہ ہیں جن کے ساتھ لڑائی جاری ہے، اور افغانستان میں صرف ایک ہی ہے، داعش ہے، جس کے خلاف افغان حکومت لڑ رہی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی بنگلہ دیش میں جی کل 9 ہیں، 5 جو ہے ایکٹیو ہیں اور 7 جو ہیں غیر فعال ہو چکی ہیں. اچھا، پاکستان میں پھر اگر ہم صوبوں کو دیکھیں تو صوبوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بلوچستان میں 19 تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا غیر ممنوعہ انتہا پسند تنظیمیں ہیں. KPK میں 21 ہیں، اور پنجاب میں 35 ہیں، اور سندھ میں 14 ہیں، گلگت بلتستان میں 11 ہیں، اور کشمیر میں 3 ہیں. تو یہ ایک لسٹ تھی. چلے میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ آپ کے بھی نالج میں آ جائے کہ کتنی تنظیمیں اور کام کر رہی ہے. لیکن اس میں جو سب سے اہم اور نقطے کی بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ تھی کہ انڈیا کے اندر اتنی بڑی تنظیمیں ایکٹیو ہیں، اتنا بڑی وہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے، آدھا انڈیا جو ہے وہ جنگ کا شکار ہے، لیکن ہمیں میڈیا پر کوئی شور شرابہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی. اور پاکستان میں کسی گھر کے اندر سلنڈر پھٹ جائے، کوئی چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کو اتنا اچھالا جاتا ہے، اتنا شور شرابہ کیا جاتا ہے کہ دنیا ساری پریشان ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا نام دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں ڈالا جاتا ہے. اس میں ہمارے میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے کہ ہمارا میڈیا شور اتنا زیادہ کرتا ہے کہ پھر ساری دنیا، ظاہر ہے میڈیا تو آج نیٹ پہ موجود ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، پھر دنیا یہی سمجھتی ہے کہ پاکستان میں شاید ہم جائیں گے تو بس جاتے ساتھ ہی ہمیں کوئی گولی مار دے گا اور انتہائی بدم. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جو چیز جتنی ہو اس کو اتنا ہی بتانا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.